na tomato dito. Haratas to nga. Video dayon. Tuyo katoyo. Suman ka game. Game. Yan, small ta? Ito? Ikaw kang gagad. Sige naman. Sige. So for today's video guys, no video reaction guys, okay? So pupunta ko ngayon ng Minion. Tayo. Ayan o. Ayan. Lapit na tayo sa Minion. Doon. Kikitain natin si Starling doon. Char. Joke. Okay, see you on my video guys, okay? Dito na tayo. So kung magpapas tayo guys, papunta doon ng Sharjah para mabiyahe tayo na isang oras doon. So magtatap muna tayo guys. Ego put no waiting di ita. Waiting ta sa tong kauban guys kay nangihi pa daw kuno siya no. Ego pud na mauga po niya tong ilok kabasa pag ito yung ilok ko eh. Okay. So ayan, dito ako sa metro, inside ng metro. Lalabas kami mamaya. Magbabas kami papuntang Sharjah. Mag-withdraw ta guys, mag-withdraw. Withdraw? Isa pa withdraw? Mag-withdraw ta. Magawahas me. Yan siya. Inakuhaan sa Trisma di. Huwag kahit kinsa man. Pag-tap na ako, kuwag 2 piso. Kuhaan siya 2? Nga naman. Siyempre, tap dito, pagbalik. Mao, dabay try daw na to. 33 man ni ako Try daw na to. Bawasan daw guys. Nawabawasan pa di, 30 na lang. Awa. O, di ba? Pag manghihi, no? Pero gahapon pa di. Gahapon libre. Ito, sa kawa libre. Pag manghihi, no? Ano to? This one. Sharjah ya? Ada gitu. Kaget taguan. Dito sa front. May tao. Oo. Diri kas mo di. Oh. Guys. Okay. Thank you, Kuya. Thank you so much. That's right. Here. 1, 2, 3. Saan niyo muna? Saan niyo muna pagkuhan? Pag ano? Saan natusloko? Wala na natusloko niyo. الموقف التالي محطة حافلات مترو صلاح Pag الدين. selfie lang ka mo click na dayon. Next stop is Sma. Sagdain na siya. Pati na sagdaw. Tingig na. Dito sa wala mga tao man eh. Dagan kayo nangaligo. Here, only here. Dagan kayo nangaligo. Excited. Hatag pag-i-show ka ng 25 pels. Da. Manday ka dali. Da. Made, number 6 tama dito ata. 6? Kuya, how much this one? 30 minutes? 60 minutes? 60. 60 na? There, I take only 40 dirham. I will go there. I have already booked there, sir, but
Yeah. Me, number 6. You number 6? Yes. Okay. Number 6? 6, this one. No. 6. I want to ask how much this the 30 minutes? 30 minutes? Ah. 100. Not 100. How much, yeah? I will go there. Okay, Because thank you. yeah, because they give me only 40 dirham there. Mabuti kuya. 40 dirham? Yeah. Wallah. Yeah. Wala. One more. Igu, Ha. they'll be 100 dirham, half an hour. Igu. Okay, You kuya, come, I okay. give you 7 dirham. No Big kuya. one, Thank you big kuya. 50 dirham, half an hour. Big one. No 60 kuya. How much you need? I have 40 dirham there. What? Come There, number 6. I give. Sa number 6 guys. Hi. I'm there. I have booked there already. Family? Yeah, not yet kuya, but we have already booked. Pwede, ano siya. Mana madi? Oo. What English in the water, under the water? Ano naman di? Ikaw mag-sign. Yeah. Fair. Yeah. Pull down that. Naa. Tagal gali no. Pakubuan ako madi. Oo. Subok kami guys kung ano kukunin namin. Hindi namin maintindihan. Mag-small, Dili ta makatindog ana. mag-medium. Tindog ana madi. Kaya tanaw ba nang ana? Kay safety man na siya. Katindog ra ka na madi kay safety man. Katindog man gyapon ka ato. Wala siya iko. Dili na siya mataog guro eh. So dili ra ta madi. Oh, Dili ta mga tulit ko. dili nga ta matulid ko. Dili. Diha ra tas tunga. Video dayon. Tuyo katuyok. Suman ka game. Game. Nya. Yan, small ta? Ikaw kang agad. Nag-agad sad ko. Sige naman. Sige.